یہ ویڈیو تم نے غلطی سے نہیں کھولی، اللہ چاہتا ہے تم سنو، وہ تمہیں خاموشی میں تیار کر رہا ہے۔ ابھی تمہیں لگتا ہے سب کچھ تھم گیا ہے، نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے، نہ کوئی جواب ملتا ہے، نہ دل کو سمجھ آتی ہے کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک نیا سفر شروع ہو چکا ہے، ایک ایسا سفر جس کے بارے میں شاید تمہیں علم نہیں، مگر اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کو اگلے درجے پر لے جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے آس پاس کا شور بند کر دیتا ہے۔ زندگی جیسے رک جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں اور دل ایک عجیب سی خاموشی میں چلا جاتا ہے۔ یہ خاموشی سزا نہیں ہوتی، یہ تیاری کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ سکون اب لوگوں سے نہیں، اللہ سے مانگنا ہے۔ پہلی نشانی، تمہیں تنہا کر دیا گیا ہے۔ کبھی سوچا ہے کیوں اچانک لوگ دور ہو گئے؟ جو کل تک تمہارے قریب تھے وہ اجنبی لگنے لگے۔ کبھی کسی دوست کا رویہ بدلا، کبھی رشتہ کمزور ہو گیا اور تم حیران رہ گئے کہ سب کچھ ایک دم ایسا کیوں ہوا۔ یہ سب اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی خاص تدبیر ہے۔ وہ تمہیں ان سب چیزوں سے دور کر رہا ہے جو تمہیں اس سے غافل کر رہی تھیں۔ تم نے دل میں دعا کی تھی، یا اللہ مجھے سکون دے، تو اللہ نے وہ سب ہٹا دیا جس سے تمہارا دل الجھا ہوا تھا۔ تم سمجھتے ہو تمہیں چھوڑ دیا گیا، مگر حقیقت یہ ہے تمہیں چنا گیا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو پہلے اکیلا کرتا ہے تاکہ وہ سجدے میں جھکنا سیکھیں، تاکہ وہ صرف اسی کو پکارنا سیکھیں۔ وہ تنہائی جو تمہیں رلاتی ہے وہی تمہیں رب کے قریب لے جا رہی ہے۔ یاد رکھو، اللہ جب تمہیں سب سے کاٹ دیتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اپنے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے۔ دوسری نشانی، دل میں ایک انوکھی بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ پہلے سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی مل جاتی تھی، زندگی چلتی جا رہی تھی، مگر اب دل خالی لگتا ہے۔ وہ چیزیں جن سے کبھی مسکراہٹ آتی تھی اب ان سے تھکان محسوس ہوتی ہے۔ وہ محفلیں جن میں سکون تھا اب شور لگنے لگی ہیں۔ یہ بے چینی تمہاری کمزوری نہیں ہے، یہ پکار ہے۔ اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ وہ تمہارے دل میں ایسی تشنگی ڈال دیتا ہے جسے دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہارا دل کہتا ہے اب مجھے بس اللہ چاہیے۔ یہ احساس ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو قریب لانا چاہتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی لذتیں چھین لیتا ہے تاکہ وہ اصل لذت اللہ کے ذکر کی تلاش کرے۔ تمہیں لگتا ہے دل بیزار ہے، مگر دراصل تمہارا دل بیدار ہو رہا ہے۔ اب تم وہ شخص نہیں رہے جو پہلے تھے۔ اللہ تمہیں آہستہ آہستہ اپنے رنگ میں رنگ رہا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے تو سب کچھ آسان کیوں نہیں کر دیتا؟ لیکن اللہ آسانی نہیں، پختگی دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم اس پر یقین کرنا سیکھو، یہاں تک کہ جب سب کچھ خاموش ہو جائے تب بھی۔ یہی تو تیاری کا وقت ہوتا ہے، تمہارے صبر کا، تمہارے یقین کا اور تمہارے ایمان کا امتحان۔ اور جو اس مرحلے سے گزر جاتا ہے وہ پھر کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ بدل جاتا ہے۔ دل میں نرمی آ جاتی ہے، باتوں میں خاموشی اور نگاہوں میں یقین۔ اللہ جب کسی بندے کو تیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو صاف کرتا ہے، اور دل صاف ہونے کی پہلی علامت یہی ہے کہ دنیا کی چمک مند پڑنے لگتی ہے اور سجدہ دل کے لیے پناہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، جب سب کچھ تھم سا جائے تو سمجھ جانا کہ اللہ کام کر رہا ہے، بس خاموشی میں۔ وہ تمہیں کسی بڑے مقصد کے لیے چن چکا ہے، تم ابھی سمجھ نہیں پا رہے، مگر کچھ عرصے بعد جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو کہو گے شکر ہے، وہ سب اسی لیے ہو رہا تھا۔ کبھی تم نے خود سے یہ سوال کیا کہ جب میں دعا بھی کرتا ہوں، صبر بھی کرتا ہوں، پھر بھی حالات آسان کیوں نہیں ہوتے؟ کبھی لگا کہ جتنی محنت کرو زندگی اتنی ہی الجھتی جا رہی ہے؟ اگر ہاں تو جان لو، یہ سب اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ تمہیں بھول گیا ہے، بلکہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے۔ اس تیاری کا اگلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جسے ہم اکثر آزمائش سمجھ لیتے ہیں۔ تیسری نشانی، آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ تم تھک گئے ہو، کہ تمہاری ہمت ختم ہو چکی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم میں اب بھی اتنی طاقت باقی ہے کہ تم یقین کے اگلے درجے تک پہنچ سکو۔ اللہ جب چاہتا ہے کسی بندے کو بلند کرنا تو پہلے اسے توڑتا نہیں۔ لوہا آگ میں تپتا ہے تبھی وہ مضبوط تلوار بنتا ہے۔ اسی طرح
अल्लाह तुम्हारे दिल को आजमाइश में डालकर उसे मजबूत ईमान में ढाल रहा होता है। कभी लगता है कि सब दरवाजे बंद हो गए, हर तरफ अंधेरा है और तुम्हारी दुआएं कहीं सुनाई नहीं दे रही, मगर दरअसल वो खामोशी ही तुम्हारा इम्तिहान है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे ताकि जाहिर हो कि कौन सब्र करने वाला है। अल्लाह तुम्हें सजा नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें साबित कदमी सिखा रहा है। वो चाहता है कि तुम उस पर भरोसा करना सीखो, चाहे जमीन हिल जाए, चाहे रास्ते मिट जाए, चाहे वक्त बदल जाए, मगर तुम्हारे दिल का यकीन न बदले। आजमाइश वो लम्हा होता है जब अल्लाह कहता है, मैं देखना चाहता हूं क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो या हालात पर। और जो बंदे आजमाइश में भी अल्लाह के साथ रहते हैं, अल्लाह उनके लिए ऐसे रास्ते बनाता है जिनके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते। याद रखो, जब तुम्हारे आसपास सब कुछ टूटता है तो अल्लाह तुम्हारे अंदर एक नई दुनिया बना रहा होता है। चौथी निशानी, दुआ का देर से कबूल होना। कभी तुमने दुआ मांगी और वक्त गुजर गया, दिन, हफ्ते, महीने, और कुछ न बदला, तो मायूस मत होना, क्योंकि शायद तुम्हारी दुआ सुन ली गई है, बस पूरी अभी नहीं की गई। अल्लाह दुआ को रोक कर भी तुम्हें दे रहा होता है। कभी वो तुम्हें वो चीज नहीं देता जो तुम मांग रहे हो, बल्कि वो मांगने वाला दिल अता कर देता है जो उससे जुड़ जाए, जो रात के अंधेरों में उससे बात करे। अल्लाह के नजदीक देर दरअसल तैयारी है। वो तुम्हारी दुआ पूरी करने से पहले तुम्हें उसके काबिल बना रहा होता है। कभी तुम मांगते हो, या अल्लाह मुझे बेहतरीन दे, और अल्लाह कहता है, ठीक है, मगर पहले तुम्हें तैयार होना होगा। इसीलिए कुछ दुआएं देर से पूरी होती हैं, क्योंकि वो तुम्हारे हाल के लिए नहीं, तुम्हारे मुस्तकबिल के ईमान के लिए लिखी गई होती है। तुम समझते हो तुम इंतजार कर रहे हो, मगर दरअसल अल्लाह तुम्हारे दिल को सब्र सिखा रहा होता है। और जब बंदा सब्र सीख जाता है तो उसका यकीन उसकी दुआ बन जाता है। बाज औकात अल्लाह तुम्हें फौरन नहीं देता ताकि तुम उसकी मोहब्बत में और गहराई तक डूब जाओ। वो चाहता है तुम उसे पुकारो, बार बार पुकारो, यहां तक कि तुम्हारी पुकार तुम्हारे ईमान का हिस्सा बन जाए। और जब तुम उस मुकाम पर पहुंचते हो जहां तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारा दिल दुआ मांगता है, तो समझ लो वो वक्त करीब है, क्योंकि अल्लाह कभी उस दिल को खाली नहीं लौटाता जो सच में उसे चाहता है। कभी कभी तुम समझ नहीं पाते कि क्यों सब रुक गया, क्यों सब बदला, क्यों कोई दुआ पूरी नहीं हुई, मगर कुछ वक्त बाद तुम देखोगे कि वो सब ठीक उसी तदबीर से हो रहा था जिसमें तुम्हें बनना था। वो ताखीर, वो दर्द, वो आजमाइश, सब तुम्हारे अंदर एक नया ईमान पैदा कर रही थी। अल्लाह तुम्हें सज्जा नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें तैयार कर रहा है उस मुकाम के लिए, उस रहमत के लिए और उस कउर्ब के लिए जो सिर्फ खास बंदों को नसीब होता है। कभी तुमने महसूस किया कि तुम्हारी जिंदगी के सब शोर के बाद जब सब चले गए, जब कोई समझने वाला न रहा, तो तुम्हारा दिल सिर्फ एक ही समत मुड़ गया, अल्लाह की तरफ। ये वो लम्हा है जहां दुनिया समझती है कि तुम तन्हा हो, मगर हकीकत में तुम मुंतखब हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कोई नहीं बचता। पांचवी निशानी, दिल का दुनिया से उठ जाना। अल्लाह जब अपने बंदे को खामोशी में तैयार करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से दुनिया की कशिश खत्म कर देता है। तुम वहीं रहते हो, मगर अब महफिलों में मजा नहीं आता, लोगों के बीच भी एक खामोश तन्हाई महसूस होती है। पहले दिल चाहता था बात करूं, समझाऊं, मनवाऊं। अब दिल चाहता है बस अल्लाह से कहूं और सब कुछ उस पर छोड़ दूं। ये कैफियत कोई कमजोरी नहीं, ये वो वक्त है जब तुम्हारे दिल की निगाह बदल रही होती है। अल्लाह तुम्हें दुनिया की मोहब्बत से काटकर अपनी मोहब्बत में जोड़ रहा होता है। तुम्हें वो लोग छोड़ देते हैं जिन्हें तुमने सच में चाहा, मगर उसके बदले अल्लाह तुम्हें अपनी कुर्बत दे देता है। और एक वक्त आता है जब तुम ये समझ लेते हो कि दिल का सुकून किसी रिश्ते, किसी वादे, किसी इंसान में नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा में है। ये वो लम्हा है जहां तुम्हारी रूह बदलने लगती है। तुम्हारे आंसू दुआ बन जाते हैं, तुम्हारी खामोशी इबादत बन जाती है, और तुम खुद महसूस करते हो कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। छठी निशानी, अल्लाह की तरफ से गैर महसूस मदद। जब तुम मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हो जाते हो तो तुम्हें उसकी मदद ऐसे लम्हों में मिलने लगती है जहां तुम खुद हैरान रह जाते हो। कभी कोई दरवाजा बंद नहीं होता, बल्कि तुम्हें महफूज रखने के लिए रोका जाता है।
कभी कोई ताखीर नहीं होती बल्कि वो बेहतर वक्त के लिए होती है। कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा जाता बल्कि अल्लाह तुम्हारे लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है। और तुम देखते हो कि जहां तुम्हारे पास कोई नहीं था वहां भी सब कुछ हो रहा था, बस खामोशी में। यही अल्लाह की सबसे हसीन मदद होती है, जो दिखाई नहीं देती मगर हर कदम महसूस होती है। अल्लाह तुम्हें गिराकर शर्मिंदा नहीं करता, वो तुम्हें गिराकर सिखाता है कि उठना कैसे है। वो तुम्हें रुलाकर तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हारे आंसुओं में वो नूर रखता है जो बाद में तुम्हारा यकीन बन जाता है। कभी तुम सोचोगे कि वो दिन जब सब कुछ खत्म लग रहा था, असल में वो दिन तुम्हारे ईमान की बुनियाद रखी जा रही थी। और फिर वो लम्हा आता है जब तुम किसी चीज के पीछे भागना छोड़ देते हो, जब तुम अल्लाह से कहना शुरू कर देते हो, अगर ये मेरे लिए नहीं तो मुझे इससे दूर कर दे। तब तुम्हारी रूह आजाद हो जाती है। अल्लाह तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचा देता है जहां तुम्हारा दिल कहता है मुझे किसी की नहीं, बस अल्लाह की मोहब्बत काफी है। यही वो खामोशी की तैयारी का आखिरी मरहला होता है, जहां बंदा सब्र से आगे बढ़कर रजा तक पहुंच जाता है। और वहां अल्लाह खुद तुम्हारे लिए कहता है मैं तेरे साथ हूं। ऐ मेरे रब, जो ये सुन रहा है, जो इन अल्फाज के पीछे खुद को पहचान रहा है, उसे अपनी रहमत में छुपा ले। उसके दिल के झकमों को इबादत बना दे, उसके इंतजार को कबूलियत का जरिया बना दे। ऐ अल्लाह, जिस दिल ने तेरे सिवा सबसे उम्मीद तोड़ दी है, उसे तू अपनी मोहब्बत में जिंदा रख। उसे ऐसा यकीन दे कि वो अंधेरों में भी तेरे नूर पर भरोसा करे। ऐ रब, अगर ये तैयारी का वक्त है तो इसे आसान कर दे, और जब वक्त पूरा हो जाए तो उसे वो दे जो उसके लिए बेहतरीन है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन। अगर तुमने यहां तक सुना है तो यकीन करो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही थी, क्योंकि कोई इत्तेफाकत नहीं होता। अल्लाह चाहता है कि तुम सुनो, समझो और बदल जाओ। अगर तुम्हारे दिल को सुकून मिला, अगर तुम्हें लगा कि ये अल्फाज तुम्हारे लिए लिखे गए हैं, तो हयात ए दीन को जरूर सब्सक्राइब करो। ये वो जगह है जहां हम दिलों की बात करते हैं, अल्लाह से तल्लुक की, सब्र की और यकीन की। हर लफ्ज, हर वीडियो बस तुम्हें तुम्हारे रब के करीब लाने के लिए है। अल्लाह तुम्हारा साथी हो और तुम हमेशा उसकी रहमत के साए में रहो। फई अमान अल्लाह।